कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी। इधर आपने तैयारी नहीं की, आपने देरी की, आपने एडहॉक जज नहीं अपॉइंट। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कुलभूषण यादव के शौक के बाद क्या पाकिस्तान के लिए नया मामला शकील अफरीदी का हो सकता है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कुलभूषण यादव की फांसी रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म, क्या पाकिस्तान अमल करने का पाबंद है? भारत में कुलभूषण की फांसी रोकने पर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई थी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है इंटरनेशनल कोर्ट से। आलमी अदालत इंसाफ में नाकामी पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इमरान खान ने वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया, क्योंकि ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। क्या पाकिस्तान आलमी अदालत में अपना केस दुरुस्त तरीके से पेश ही नहीं कर पाया? पूछेंगे तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान अनवारुल हक काकड़ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से, दफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इंटरनेशनल फ्रंट पे बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। कुलभूषण यादव के मामले पर आलमी अदालत के फैसले को भारत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहा है और कुछ गलत भी करार नहीं दे रहा। पाकिस्तान की शिकस्त कहा जा रहा है इसको, एटलीस्ट इंटरनेशनली, खासतौर पर जहाँ पर इंडिया का आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है। अपोजिशन जमातों ने भी कहा है कि हमारी नाकामी है और इस नाकामी की जिम्मेदारी सारी की सारी पाकिस्तान की हुकूमत पर डाली है। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने इस मामले को दुरुस्त तरीके से शुरू से ही नहीं लड़ा, जबकि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बड़ी हद तक आगे चले गए। ही इज़ नाउ सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। आज क्वेटा में एक जलसे में तकरीर करते हुए उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। कि मुझे ये बताएं कि अगर एक पाकिस्तान के जासूस को हिंदुस्तान पकड़ लेता और वो ये हिंदुस्तान में कहता कि मैं यहां दहशतगर्दी करने आया हूं, मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं जानता हूं उससे क्या होना था। कोई इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जाने की हिंदुस्तान ने परवाह भी नहीं करनी थी। हिंदुस्तान ने कहना था कि हमारे लोगों को खतरा इस आदमी से, इसको फांसी की सजा होगी और हम देंगे, क्योंकि आगे लोग डरे दहशतगर्दी करते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म से 7 सवालों के जवाबात मांगे गए हैं। जो ये सवालात हैं, लेट्स हैव अ लुक। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अपना एडहॉक जज, जिसकी हमारे पास थी प्रोविजन, क्यों तैनात नहीं करवाया? पाकिस्तान दूसरा सवाल, उनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 15 मई से कबल अपना तहरीरी बयान अदालत में जमा क्यों नहीं करवाया? दफ्तर ख़ारजा ने मामले पर ख़त किताबत करने से पहले ज़रूरी कानूनी मुशावरत क्यों नहीं की? पाकिस्तान ने ऐसे वकील का इंतखाब क्यों किया जिसके नाम पर बरतानवी सुप्रीम कोर्ट का एक भी ऐलान शुदा मुकदमा मौजूद नहीं? ऐसे वकील का इंतखाब क्यों किया गया जिसने आज़ादाना तौर पर आलमी अदालत इंसाफ में कभी कोई मुकदमा ही नहीं लड़ा? और फिर उनका सवाल ये भी है कि अटॉर्नी जनरल को खुद भिजवाने के बजाय उनके एक मुआवन को आलमी अदालत इंसाफ क्यों भिजवाया गया? हुकूमत ने कतर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील को इस मुकदमे के लिए क्यों मुंतखब किया? पाकिस्तान में तो हुकूमत तनकीद की जद में है, मगर अक्रॉस द बॉर्डर भारत में इस फैसले पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जो इन बिटवीन तनकीद भी करते हुए नजर आए अपनी हुकूमत पर, अब वो समझते हैं कि वो एक विनिंग पोजीशन में है। लेट्स वॉच द इंडियन मीडिया। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत, अंतिम फैसले तक जाधव की फांसी पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर स्टे लगा दिया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर भारत ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। आईसीजे ने भारत की दलील में दम देखते हुए पाकिस्तान को फांसी रोकने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को किया खारिज, कहा जाधव के जासूस होने के पक्ष में नहीं है ठोस सबूत। जो भी उन्होंने दलीलें रखी कि प्रॉपर ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो सब बोगस पाया गया।
तो दूसरा जो ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान का काउंसलर एक्सेस को, उसको भी खारिज किया गया। लेकिन अभी तो सरकार को यही उम्मीद है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के न्याय संगत फैसले को मानेगा और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाएगा। आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक जाधव सही सलामत रहें। ये जो रिएक्शन है, इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान ठीक कह रहा था कि कुलभूषण जाधव भारत के लिए बड़ा अहम है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान ठीक कह रहा था कि ये मामला भारत को बकायदा हमने चोट लगाई है, क्योंकि उन्होंने जिस शख्स को यहाँ पे अहम पोजीशन पे था वो उसको हमने पकड़ लिया था। लेकिन आज इन तमाम हकाइक और सच के बावजूद पाकिस्तान ये बात इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं बता सका? आफ्टर अ ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। आई स्टार्ट विद यू शाहिद लतीफ साहब। क्या भारत अगर खुशियां मना रहा है तो गलत कर रहा है? उनको अब पूरा मौका दिया गया है कि वो खुशियां मनाएं। नहीं जी, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। तो जब से ये केस हमारे सामने आया, अगर आप पहले दिन से देखें तो मेरा ख्याल है हमारी जो रिवायात हैं हमने उसी के मुताबिक अपना जो काम था उसे पूरा करने में नाकामी दिखाई। इतना मजबूत केस जिसमें हमने देखा कि एक हमसाया मुल्क जो कि अज़ल से दुश्मन है, उसका एक सर्विंग ऑफिसर, बड़े ऊंचे रैंक का एक ऑफिसर, उसको हमने पकड़ा जो कि साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था और एक नेटवर्क उसने बना रखा था। फिर उसके सारे एतराफ़िया बयानात हमारे सामने, उसकी वीडियोस हमने बनाई और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो ISPR ने अरेंज की, जिसमें हमारे वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है इत्तलात परवेज़ रशीद साहब, वो भी बैठे। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सारा वक्त जो है चुप करके उन्होंने गुजारा और DG ISPR जो है वो पूरी इत्तलात इस शख्स के बारे में देता रहा और यूँ वो सारी वीडियोस हमें दिखाई गई। अब देखना ये है कि जब इतना मजबूत केस आपके हाथ में आ गया, लिविंग एक शख्स जो है उसको आपने पकड़ भी लिया, इतराफ़ी बयानात भी हो गए, भारत का जो सारा माजी है वो हमारे सामने है, मगर उसके बाद इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इतना बड़ा जुर्म, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक संगीन जुर्म, इससे बढ़ के तो कोई जुर्म नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा इस केस को पहली बात तो कि जल्द अज जल्द निपटाया जाना चाहिए था। कितना वक्त लगा हमें, फिर मिलिट्री कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी और फिर जब सज़ा दे दी, बिल्कुल सही सज़ा दी गई, अब इसको भी आगे लेकर चलना, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, अमल दरामद करना, ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी थी ना। फिर हमने देखा कि जी, रियासत की जब हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट जाने का हमने फैसला किया उसमें हमारी अस्करी और सिविल क़यादत दोनों के मशवरे से ये बात हुई होगी, अकेले तो नहीं सिविल गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा। देखें, ये बात जो है इस पर फ़िलहाल मैं समझता हूँ इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए कि क्या हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ठीक है, मिलिट्री भी एक ज़ैली इदारा है ना, क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में डिस्कस करती? ये जो भी हमने मनसूबाबंदी करनी थी इसके बारे में, क्या हमारी तैयारी और इसकी जो ख़ासकर बैकग्राउंड और दुनिया में इस केस को उजागर करना, क्या ये दफ्तर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी नहीं थी? तो कहाँ था दफ्तर ख़ारजा? क्या पूरी दुनिया में किसी तरफ से हमारे हक में कोई आवाज़ उठी? इतना घनावना जुर्म ये अगर हिंदुस्तान में होता और उनके हाथ में कोई पाकिस्तान का इस तरह का दहशतगर्द या जासूस आ जाता जो कि ISI की तरफ से भेजा गया था, तो ज़रा सोचिए कि हिंदुस्तान क्या करता। यानी वो मन घड़त कहानियाँ बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करके पूरी दुनिया को कायल कर चुका है कि दहशतगर्दी भारत नहीं पाकिस्तान करवाता है, जबकि हमारे पास पलंदे हैं सबूतों के, मगर वो सबूत ना तो हम उनको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाते हैं। कुलभूषण का नाम लेते हुए 1 साल से पूरे मुल्क में आवाज़ें उठ रही थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं उसका नाम लेते हुए घबराते हैं। जनरल असेंबली में जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, उसमें आपने क्या नाम सुना कुलभूषण का?
جبکہ ڈو یو بلیو کہ ہم نے جو یقیناً بڑی ہمیں پولیٹیکل بیکنگ نظر آئی ہے اس پورے کے پورے کیس کی اکراس دا بورڈر جو یہاں نہیں نظر آئی, یہ اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے, لیکن کمنگ بیک ٹو دا کیس آپ کے خیال سے نااہلی وجہ ہوئی ہے یا قصداً غلطی کی گئی ہے جیسے کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے؟ دیکھیں جب آپ نااہلی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ مانیں کہ ہمارے پاس اہل لوگ نہیں ہیں؟ اہل لوگ تو ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نااہل ہیں, اور اگر نااہلی اہل لوگوں نے کی تو پھر تو قصداً ہو گیا نا. کیا نیت تھی یہ کام کرنے کی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں اہل لوگوں کی کمی ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دفتر خارجہ میں اہل لوگ نہیں ہیں. ہاں اس کو وزیر نہیں آپ نے دیا, یہ نااہلی ہے اور یہ قصداً ہے. کیا ایک وزیر کا دفتر خارجہ میں نہ ہونا یہ قصداً نہیں ہے؟ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں فورن آفس کی وہ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پراپر فورن منسٹر نہیں ہے. جو دو ایڈوائزرز تھے ان میں سے ایک شدید ٹینشن میں رہے, پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سرکمسٹینسز تھیں یا آئیڈیل سچویشن تھی فورن آفس کی اس وقت؟ نہیں تھی, یہ بھی تو نااہلی کا سبب ہے نا, اور یہ ہم نے پیدا کر رکھی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ایک اہلیت والا وزیر خارجہ نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ کیا ہماری نیت ہے وہاں پہ صرف وزیر خارجہ لگانے وزیر لگانے کی؟ تو میں سمجھتا ہوں یس نہیں, نااہلی ہم نے خود پیدا کر رکھی ہے, وہ بھی قصداً میں آتا ہے. ٹھیک, ہم نے اس کی تیاری نہیں کی, جو کچھ ہوا یہ اس کا آؤٹ کم ہے اور ایسے ہی ہونا تھا. جب ہم نے صحیح طرح سے کیس کی تیاری نہیں کی, ہم نے وہاں پہ جو بندہ بھیج دیا اور ہم نے چیلنج نہیں کیا کیا ان کا دائرہ اختیار میں ہے, یہ پہلے چیزیں طے ہونی چاہیے تھیں. جس جلدی سے تاریخ رکھی گئی اور جس جلدی میں اس کی ہیئرنگ کی گئی, ہمیں نظر آ رہا تھا, اور جو مغربی ممالک کی حساسیت ہے پھانسی کی سزا کے بارے میں, یہ ایک فورگون کنکلوژن تھی کہ یہ اس کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی یہ ہمیں نظر آ رہا تھا اور ویسے ہی ہوا. رائٹ, عمران اسماعیل صاحب آپ لوگوں نے کھل کر تنقید کی اس پر, مگر سیکیورٹی رسک کہہ دینا پرائم منسٹر کو سر, پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی رسک کے پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر, آپ کی ہر تنقید کا رخ پرائم منسٹر پر آ جاتا ہے. شکریہ فریہ. مجھے بتا دیں کس کو دوش دوں؟ جندال کس سے ملنے پاکستان آتا ہے؟ مجھے بتا دیں کون اپنے بیٹے کو لے کے ہندوستان جاتا ہے کاروبار کرانے؟ مجھے بتا دیں کہ کون ایسا شخص ہے جو پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں ریپرزینٹ جب کرنے جاتا ہے تو کلبھوشن یادیو کا نام تک اپنی زبان سے نہیں نکالتا؟ کس کا نام لوں, کس کی بات کروں؟ دیکھیں, اول تو پاکستان کو کلبھوشن یادیو کے معاملے کو لے کر ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل عدالت میں ہم اس کا کیس چلائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اجمل قصاب کا کیس ہم لے کر جاتے انٹرنیشنل عدالت میں اور انڈیا وہاں ہمیں فالو کرتا اور کنسنٹ دیتا انٹرنیشنل عدالت کو؟ نہیں کرتا کبھی بھی. کیا کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنل عدالت میں انڈیا چلانے کو تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا پانی کا معاملہ انڈیا انٹرنیشنل عدالت میں چلائے گا پاکستان کے ساتھ؟ 4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. تو پھر ایسا کیا ہے اس شخص کے اندر کہ جس کو چھڑانے کے لیے جندال صاحب تشریف لاتے ہیں, ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے, وہ شاہی خاندان سے ملتے ہیں, اس کے بعد وہ پروپوزل ہی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل عدالت میں چلے جاتے ہیں, پاکستان کنسنٹ دے دیتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں دنیا کے ٹاپ لائرز نہیں. لیکن تاریخوں کو اگر دیکھیں تو یہ کرونالوجی ایسے نہیں بن سکے گی. یہ بیچ میں آئے ہیں جندال صاحب, یہ تو پہلے, یہ مارچ کی بات ہے جب ہم نے کنسنٹ دیا. نہیں, کنسنٹ تو ہم نے جب بھی کیا ہو, لیکن جندال صاحب تو یہ اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلا ہی رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. میں یہ بات ماننے پہ مجبور ہوں, ہو سکتا ہے کانسپریسی تھیوری ثابت ہو, اس میں کچھ بھی نہ نکلے, لیکن میں یہ بات ماننے پہ مجبور ہوں کہ کیا مجبوری تھی پاکستان کو, مجھے یہ جاننا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. ڈو یو ہیو اے سولوشن, کوئی طریقہ کار ہے جس میں ہم یہ کیس جیت سکتے تھے؟ اگر بھارت چلا گیا وہاں پر کیا کرتے آپ؟ اگر آپ کی بھارت چلا جاتا تو ہمیں بھارت کو کہنا چاہیے تھا گو ٹو ہیل, ہم نہیں جا رہے. اس میں کیا, جب دیکھیں عالمی عدالت میں جب تک دونوں فریق راضی نہ ہو, یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا, جب تک دونوں فریق راضی نہ ہو عالمی عدالت کیس نہیں چلا سکتی. پاکستان کیوں گیا وہاں پہ کنسنٹ دینے کے, ہاں جی ہم تیار ہیں وہاں پہ جانے کے لیے, بے وقوفی کی حرکت کرنے کے لیے. پھر آپ نے اپنے اٹارنی جنرل کو نہیں بھیجا. 90 منٹ ملے ہمارے اس ننکمپو وکیل کو جس کو 5 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے گئے,
So उसको it's not 90 good to मिनट call मिले। names. I'll request you not to call anyone names. That's not He good. got 90 minutes to talk and he talked only for 50 He was minutes. only- उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, और इंडियन वकील जो है वो मजीद टाइम मांगता रहा बोलने के लिए, चीज़ों के लिए। फिलहाल ये बैटल इंडिया इस वक्त उसको सेलिब्रेट करने में बिल्कुल हक बजाने पे कि फ़िलहाल उसकी फांसी रुक गई है। और ये मैं आपको फरिया बता दूं कि इसी प्रिवेलिंग सिस्टम के अंदर कुलभूषण यादव भी वापस जाएगा और डॉक्टर आफरीदी भी वापस जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये दिस विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शकील अफरीदी के हवाले से खबरें यही आ रही हैं, और उसमें कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स की तरफ से खबरें आ रही हैं विच विल बी वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान। बट कमिंग बैक टू कुलभूषण यादव, काकर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपसे इस मामले पे पहली दफा बात नहीं हो रही, पहले भी हो चुकी है। लेट्स सी आपने क्या कहा था। कुलभूषण के खिलाफ फिर आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ कि ये एक इसके अंदर लीगैलिटी और टेक्निकल लीगैलिटीज़ के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत जल्द कौन से कोर्ट में सामने आएगा मैं प्रीमेच्योरली उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, लेकिन उसका लीगल कोर्स आप और पूरा मुल्क ज़रूर देखेगा। बट क्या टेक्निकलिटी है इसके अंदर? एक फॉरेन सर्विंग ऑफिसर है, फॉरेन सर्विंग ऑफिसर है, उस पर कौन सा किस दफात के तहत मुकदमा चलेगा, कौन से कोर्ट में चलेगा। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं शेयर कर सकता हूँ कि प्रोसेस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कम्युनिकेशन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, एंड दे आर अप टू द मार्क। जो काम करना चाहिए वो डायरेक्शन ठीक जा रही है, मुझे ये पता है। You have a plan. Yeah, of the entire government has a plan. Kakar Saab, you showed us that you have a plan. You assured us that you have information. You assured us कि कुछ technicalities हैं, उनके ऊपर काम हो जाएगा। फिर एक ऐसा मामला जिसमें हमने भारत को रंगे हाथों पकड़ लिया। हम आज, अब हमें दुनिया कह रही है हमने शायद किडनैप किया, हमने पकड़ लिया। ये कौन सी नाकामी होगी किसी हुकूमत की? Thank you Faria, and I'm so grateful कि आपने पहले वाला क्लिप भी चला दिया। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने कहा उस प्रोग्राम में आपके सामने मोर और लेस वही चीज़ हुई है और वही चीज़ हो रही। नंबर 1, मुझे अभी तक आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा केस हारे हैं और कहाँ हारे हैं। अभी तक पूरे डिस्कोर्स में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये एक नुक्ता हारने वाला नहीं समझाया कि हम क्या हारे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया जस्ट ऑन वन पॉइंट कि उसको काउंसलर एक्सेस, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत उसको उसके किसी सिटीजन को जो दूसरे मुल्क में पकड़ा गया है वो काउंसलर एक्सेस मांग रहा था। और हमारे यहाँ हमारी प्ली ये थी कि पहले तो आईसीजे की जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, और दूसरा उनका ये राइट नहीं है कि काउंसलर एक्सेस उसको दी जाए। साथ साथ मैटर ऑफ अर्जेंसी ऑन द कैपिटल पनिशमेंट की एक क्लॉज में जो मुझे टेक्निकलिटी समझ आई है उसको मैं आपके सामने पेश करूँ कि अर्जेंसी का मैटर कोर्ट ने उनके फेवर में दे दिया है कि हाँ ये मैटर अर्जेंट है। Because we did not fight it. यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपने उस पे बहस ही नहीं की आपके वकील ने। एक रिक्वेस्ट के साथ कहूँगा कि लेट मी फिनिश, उसके बाद आपका हक है पूछें जो मेरी दानिश के मुताबिक समझ आएगी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फैक्ट्स जो है ना वो मिंगल हो रही हैं। मैं आपको एक प्लीज क्लैरिफाई कर दूं कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन इनिशियली मुझे भी दुख और शौक में था कि क्या हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खुद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो उस शौक से मैं भी निकला और रियलिटी रजिस्टर होनी शुरू। सबसे पहले इंडियंस ने उसकी अहमियत को तस्लीम कर लिया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये पॉलिटिकल एरेना में एस्टैब्लिश हो गया कि ये यकीनन उनकी रियासत का एक इंतहाई अहम आदमी था जिसके लिए वो आईसीजे तक पहुंचे, वरना रोजाना इंडियन फिशरमैन भी पकड़े जाते हैं, उधर क्यों नहीं जाते आईसीजे के। नंबर 1, दुनिया कतअन ये नहीं कह रही है कि हम उसको अगवा करके लाए। एक जर्मन डिप्लोमेट के जरिए ये कहलवाया गया जिसने बाद में रिट्रैक्ट किया और उसने ये कहा कि उसने हेयर सेज की बुनियाद पे ये बात की।
किसी संजीदा हुकूमत ने, चाहे वो वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटल्स में है, वाशिंगटन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसने कतन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के रियासती इदारों ने खुदा न ख्वास्ता इस शख्स को कहीं से अगवा करके लाए हैं। वो चुप हैं, खामोश हैं, उनकी कोई पोजीशन सामने नहीं आई है, लेकिन प्रेजुडिस टू पाकिस्तान पोजीशन कोई बात सामने नहीं है ऑन रिकॉर्ड। सेकेंडली, काइंडली ये मसला हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल स्कोरिंग का नहीं है, खुदा के लिए उससे हट के देखना है इसको। कुलभूषण पाकिस्तान के माशरे और रियासत का दुश्मन है। वो न PMLN का अकेला दुश्मन है, न PTI का अकेला दुश्मन है, न फौज का अकेला दुश्मन है, न पीपल्स पार्टी का अकेला दुश्मन है। खुदा के लिए इस दुश्मनी को अपने इंटरनल ट्राइबलिज्म के हवाले नहीं करना चाहिए हमें। So you think कि अगर इस वक्त सिर्फ PTI नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये सवालात उठा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, अदरवाइज हम मुकदमे में लुकिंग गुड। फरिया, सवाल उठाने के हक से मैं कतन इनकार नहीं कर रहा किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को, किसी भी डेमोक्रेसी में टू पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज करने का राइट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को मिसप्लेस्ड अगर हम नहीं करेंगे, इट वुड हेल्प द होल ऑफ पाकिस्तान। हमें तो ये पता था कि वो टेररिस्ट है, हम ये बात तो नहीं मनवा सके कि वो टेररिस्ट है। मेरी बहन मेरी अर्ज कर, इस वक्त ये कंटेंशन ICJ में है ही नहीं उसके मेरिट पे। कुलभूषण एक नॉर्मल सिटीजन है, टेररिस्ट है, एस्पिनेज उसने की है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उससे काउंसलर एक्सेस पे बात की है, जिसने हमारा हमने सजा दी थी हमारे कोर्ट में, हमारे, और वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी। मनाने दे। देखिए, मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल पर्टिनेंट और एक्चुअल और बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। देखिए, जो फील्ड कोर्ट मार्शल है ना, वो पाकिस्तान की स्टेट सिर्फ नहीं करती, ये UK भी करता है, ये जर्मनी भी करता है, ये स्पेन भी करता है, ये अमेरिका भी करता है, ये ऑस्ट्रेलिया भी करता है। वहां उसने किसी के बर्तन नहीं तोड़े कि हम उसको जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके सिविल लिटिगेशन में डाल दें, या उसने कोई कॉमन क्राइम नहीं किया कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस आई एग्री, बट क्या इंटरनेशनल वर्ल्ड को हमने ये बावर कराया? मैं तो पहले ही मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। मैं देखिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने कोई माइंड अपना रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। मैं क्यों इस कंक्लूजन पे पहुंच गया हूं कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक प्रेजुडिस बना दिया। पर्टिनेंट पॉइंट, लेट मी टेक अ ब्रेक एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि क्यों हमें लग रहा है कि शायद हम इस मुकदमे में वी लुकिंग बैड। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले अहम बात कर रहे थे काकर साहब, वो कह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों समझ रहे हैं कि ये मुकदमा हम हार गए हैं। ऐसा नहीं है। अहमद बिलाल सूफी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए था आलमी अदालत में कुलभूषण यादव के मामले पर? मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए था, क्योंकि बुनियादी असूल है कि कोई भी अदालत जब आपको बुलाती है तो आपको जाना चाहिए, चाहे वो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या बैनुल अक़वामी अदालत है। और अगर कोई मुल्क समझता है कि अख्तियार समात नहीं है, अदालत को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो वहाँ अदालत में जाकर ये केस ट्रीट किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत में ना जाना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि उसी अदालत से आपने रिलीफ लेना होता है, चाहे जुरिस्डिक्शन की सतह पर हो, चाहे फाइनल रिलीफ हो। एक तो आपको उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए, दूसरा आपके पास फोरम खुद ही अपना मौक़िफ़ करने का सामने चल के आता है। राइट। सो आपका पॉइंट ये है कि जाना चाहिए था, लेकिन अगर इसको रिलेट कर रही है जैसे ऑपोजिशन 2000 में नेवी के ऊपर, जो नेवी जहाज था उसके ऊपर भारतीय हमले के केस में हमने शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब को बतौर एडहॉक जज भेजा था। इस दफ़ा हम ऐसा क्यों नहीं कर सके कि हमारा जज होता पैनल पर? नहीं, इस फैसले का एडहॉक जज से कोई ताल्लुक नहीं है। एडहॉक जज के लिए आपके पास अभी भी काफी टाइम है, बिकॉज अभी ये केस खत्म नहीं हुआ। ये केस मेरा ख्याल है कई महीनों चलेगा, हो सकता है 1 साल से भी ज्यादा ही चले। तो हुकूमत पाकिस्तान अभी भी इस हफ्ते, अगले हफ्ते एडहॉक जज की तैनाती के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट भेज सकती है, अपनी नॉमिनेशन भेज सकती है, उसको भेजना चाहिए। और जिस केस का आपने हवाला दिया अटलांटिक केस का, उसमें भी अगर आप गौर करें तो इंडिया ने जिस जुरिस्डिक्शन पे केस जीता वो कोर्ट में दाखिल होकर कोर्ट में आकर जीता।
یعنی جب پاکستان نے کیس فائل کیا تو انڈین گورنمنٹ نے دلی میں بیٹھ کر خط نہیں لکھ دیا کہ اس کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے. اوکے رائٹ, سو دیٹس کلیئر. صوفی صاحب ایک اور اہم سوال جو جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی عالمی عدالت کے بارے میں اور ہم پھانسی دے دیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فیصلہ تو حکومت کے اپنا موقف ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں فیصلے کو ماننا چاہیے بطور ایک ذمہ دار ریاست کے, اور اس میں پھر امپلیمنٹیشن کی سطح پر مختلف ایشوز آ سکتے ہیں آگے چل کے, بکاز ابھی تو 150 دن تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ان ٹرمز آف اینی اٹیمپٹ ایکسیکیوشن. اس کے بعد کے معاملات کو پھر دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا ڈومیسٹک لا کیا کہتا ہے, اور اسی طرح جو لاجیکل آؤٹ کم ہے لیگل پروسیڈنگز کا وہ کیا ہوتا ہے. رائٹ, سو احمد بلال صوفی صاحب کا خیال یہ ہے, شاہد لطیف صاحب, کہ ہمیں جانا بھی چاہیے تھا, مقرری چل رہا ہے, لیکن ایک انٹرنیشنل لابی کا معاملہ تو ہے, بھارت کی جو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے, کیا اس کا اثر بھی ہے اس مقدمے کے اوپر یا صرف ہماری حکومت کی کوتاہی ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں نا دونوں چیز, ہاں میرے مطابق یہ دونوں چیزیں مل گئیں, ایک طرف سے کوتاہی, دوسری طرف سے انفلوئنس. یہ دونوں چیزیں جب ملی تو سارا جو منظرنامہ ہے وہ پاکستان کے خلاف قدرتی بات ہے وہ ہو گیا. ایک بات جو عام فہم میں سمجھی جاتی ہے, جس کو ہم ہار اور جیت کا جو آپ نے سوال کیا, ایک اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک پارٹی اگر کچھ چاہتی ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو ہم اس کی جیت کہتے ہیں, اور دوسری پارٹی جو ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی وہ نہ کروا سکے تو اس کی ہار ہے. یہ پیمانہ ہے. عام سادہ الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے ایک پیمانہ رکھ دیا. بھارت کیا چاہتا تھا؟ ابھی ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں کاکڑ صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی بھارت نے تو صرف ایک بات کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے کہ کاؤنسلر ایکسیس ملنی چاہیے. انہوں نے تو اس چیز کو چیلنج ہی نہیں کیا کہ کیا وہ جاسوس ہے, کیا وہ دہشت گرد ہے, پھانسی کو چیلنج نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جب ان کے ایک سوال سے ان کے سارے مقاصد حل ہو گئے, یعنی کاؤنسلر ایکسیس نہ ملنے کی وجہ سے اس کو اسٹے آرڈر مل گیا. مقصد یہ ہے کہ کاؤنسلر ایکسیس دیں, آپ پھانسی نہیں دے سکتے, تو کیا بھارت کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس میں ارجنسی کا بھی معاملہ ہے, ارجنسی کے معاملے پہ بھی ہم شاید بات نہیں کر سکے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فوراً پھانسی دینے جا رہے ہیں یا 3 مہینے ہیں, سو اس لیے اس کو روکا جائے. نہیں دیکھیں نا, وہی بات آ گئی کہ جو ان کا مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے, تو ہم اس کو ان کی ہار کہیں گے؟ جیت ہو گئی نا. پاکستان کیا چاہتا تھا کہ پاکستان چاہتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا لا آف دا لینڈ جس کو آپ کہتے ہیں, کیا اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ یہ شخص جس کو ہم نے پکڑا یہ سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہے, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اس نے پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلائی, ڈی سٹیبلائز کرنے کی پوری اس نے کوشش کی, تو اس کے جرم کے بارے میں کیا کسی کو کوئی شک ہے؟ تو پاکستان کی جو قومی سلامتی پر اتنی بڑی ضرب لگانے والا شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, اس کی سزا اس کو دینے کا حق ہمیں ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہمارا سوال. تو کیا ہم نے اس کے لیے تدابیر اختیار کی؟ ٹھیک, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کی. عمران اسماعیل صاحب, اب ایک اور معاملہ جو کہ مختلف اخبارات میں بھی ہے, امریکن تھنک ٹینکس بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر اب ہیئرنگ بھی ہونے جاری ہے شکیل آفریدی صاحب کی, جو کہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھی. کیا ہم نیکسٹ اسٹیپ میں شکیل آفریدی کے کیس پر ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں, کنسیڈرنگ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں اپنی کیمپین میں کہ میں 2 منٹ میں آزاد کروا سکتا ہوں شکیل آفریدی کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونا ہے, اور اس کو کوئی روک نہیں پائے گا. نہ حکومت کی کوئی انٹینشن ہمیں ایسی خاص نظر آتی ہے کہ وہ آپ پھر کہیں گی بار بار آپ حکومت کے اوپر شک کرتے ہیں. دیکھیں شارٹ آف تھوڑا سا کلبھوشن کا آپ کو کہہ دوں کہ شارٹ آف ہز ڈیتھ پینلٹی اینی تھنگ ایلس پاکستان ہیز لاسٹ دا کیس. اگر وہ کہیں کہ جی 5 سال سزا دیں کلبھوشن کو, اس کے بعد انڈیا واپس روانہ کر دیں, تو پاکستان ہیز لاسٹ دا کیس. کیا حکومت پاکستان یہ مانے گی اس بات کو کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہماری ڈیفیٹ ہوگی, پاکستان کی ڈیفیٹ ہوگی, میرے ملک کی ڈیفیٹ ہوگی؟ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر آفریدی امریکن ایجنٹ ہیں, وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں, امریکہ کو مخبری کرتے رہے ہیں, اور وہ جو شخص بھی پاکستان میں رہتا ہو اور وہ مخبری کرے کسی اور ملک کو, پاکستان کی جو ہماری اپنی فورسز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو مخبری کرے,
تو اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، اور کون سی فرد جرم عائد ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ کر لینا چاہیے کہ کیا اس کی سزا ہوتی ہے. ڈاکٹر آفریدی از ویٹنگ کہ کسی بھی دن امریکن پریشر اب بڑھے گا، اور جو بڑھنا شروع ہو گیا انہوں نے ہیٹ بڑھا دی ہے. ڈاکٹر آفریدی ول گو the day America wants to take him home. That's it. His home is USA and he will live happily ever after. کچھ نہیں کر سکتے ہم اس کا. مجھے اس سسٹم سے شدید مایوسی ہے. کاکر صاحب ایز اے پاکستانی جنرلی ہم اپنی نئی جنریشن کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم چاہے امریکہ کے لیے ایجنٹ بن جائیں، چاہے بھارت کا ایجنٹ ہو، سب چلے جائیں گے پاکستان سے، آرام سے جا سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی جنریشن کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا جس نے کرپشن نہیں کی پاکستان میں وہ ناکام آدمی ہے. شرجیل میمن واپس آ جائیں گے کرپشن کر کے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایان علی یہاں سے پیسے لے کے چلی جائیں گی، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. عمران اسماعیل صاحب نے اس میں کرپشن کے حوالے سے پوائنٹس ایڈ کر دیے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جن کو مجرم پہلے یا تو ہم غلط کہتے ہیں یا تو میڈیا غلط کہتا ہے یا ہمیں غلط بتایا جاتا ہے، وہ مجرم ہوتے ہی نہیں ہیں. سو واٹس رانگ ہے؟ میں سوال سمجھا نہیں، کائنڈلی اگر آپ دوبارہ ریفریش. انہوں نے کہا کہ جن کو ہم مجرم سمجھتے رہے ہیں وہ بھی پھر آزاد ہو جاتے ہیں. انہوں نے نام لیے ایک دو، ڈاکٹر عاصم کے، ایان علی صاحبہ کے. وہ چلے اس پہ ایان علی اور عاصم پہ پھر کامنٹ کر لیں گے، لیکن یہ اس وقت بنیادی طور پہ ہم جس بحث میں الجھے ہوئے ہیں اور جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی میرے شاہد عزیز صاحب کا جو میں سمجھ پایا وہ فرما رہے تھے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کاؤنسلر ایکسس کا معاملہ ان کے فیور میں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہ ہو، اور وہ ان کے حق میں چلا گیا، تو اس کو ہم جیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں.